Dhubri is a town located at the edge of Assam, an entry point into Bangladesh. Its location has been a point of contention between the two countries. It is often portrayed as a gateway for illegal immigrants. Until 1874, Dhubri was under the Koch Rajbongshi kings. Today, it is home to mostly Bengalis, especially Bengali Muslims. This is perhaps why Dhubri is considered the bastion of All India United Democratic Front Supremo Badruddin Ajmal, the perfume baron. Ajmal has represented Dhubri since 2009. Our first stop, Fakirganj, a village on the south bank of the Brahmaputra river in Dhubri. So we are on our way to Fakirganj, one of the remote places in the Dhubri Lok Sabha constituency. The challenge there first is getting there, because these ferries are the only way right now to get to these locations. The second big issue for that area is, of course, erosion. Many people lose their homes every year when the floods come in. Mofizuddin Sheikh, a farmer, stares at an uncertain future with the mighty river closing in. He is left with what he calls the final 12 bighas of land that he owns. এটা ব্রহ্মপুত্র আইসে তো যে ভাঙ্গা যায়, নদী পানিয়ে ভাঙ্গা যায়, এলে তো মানে আমার এই ফাইনাল মাটি কাগজপাতি সব আছে, খাজনা দেওয়া আছে। এই মাটিটা কি থাকবে কি থাকবে না? এটা এখন থাকবে কি না থাকবে এখন আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ রাতের কথা। মানুষের যে বাড়ি ঘর ভাঙ্গা চুইরে। আপনার এখানকার যারা লোক ছিল, আপনার মাটিতে যারা ছিল, ওরা কোনখানে চলে গেছে? জায়গায় জায়গায় বিধান চলে গেছে। এখন এই যে চলে গেছে মানুষ, এখন কি করবে নদী বগুলে, এইরকম আমরাও গেছি গিয়ে বাড়ি ঘর ভাঙ্গা। সরকার থেকে কিছু দেয় আপনাদেরকে? কই দেয়, আমরা কি পাইলাম? কিছুই তো পাইলাম না। This is what remains of a house. Till last year, a family used to live here. And not just this house. If you see behind me, there were about 200 homes here, an entire village. As the river changed course and there was erosion, nothing remained. Everything was taken. Aminul Islam is one of the many affected by the erosion. He points me in the direction of his house. This is the fourth time he and his family have been forced to relocate because of river erosion, and it may not be the last. यहाँ का लोगों का एक ही इशू है। यहाँ का नेता लोग बोल रहे हैं नेता लोगों को हमरे को कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ का जो ये एरिया का जो डेवलप है ना, बहुत माने इंडिया का हाईएस्ट अनडेवलप्ड एरिया ये फकीरगंज है। भारत स्वाधीन होने के बाद से ही ये ऐसे ही चल रहा है। सिर्फ फुलझड़ी मारता है, नेता लोग आते हैं, फुलझड़ी मारता है, वोट लेके चला जाता है, वोट लेने के बाद और कोई खबर नहीं लेता इधर। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग यहाँ का राजनीति मत करिए। हमारा एक ही इशू है ब्रह्मपुत्र इरोशन। ये आप जल्द से जल्द ये ब्रह्मपुत्र को प्रोटेक्शन कीजिए। At the Hamidabad Higher Secondary School, Principal Zaidul Islam teaches his students an Assamese folk song. The school was established in 1941, 6 years before independence. It has already been relocated thrice because of erosion. River Brahmaputra is inching closer again. The principal is preparing to move again. तो अभी भी आप लोग देख रहे हैं तो ज़ीरो डिस्टेंस है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो हम लोग भी थोड़ा टेंशन में हूँ, कब क्या होगा कोई पता नहीं। तो गवर्नमेंट के पास हम लोग ने प्रेयर भी किया है, एक लैंड लिया हुआ है बहुत दूर में, वहाँ का ये पब्लिक जो है ये चाहता है कि विद्यालय या स्कूल इधर ही कहाँ रहे।
Since the school is situated on slightly elevated ground, it also serves as a shelter during floods. All the peoples, the flood victim peoples, take shelter in this school. So There is no classes. no, the classes will be shut down at that time. 2 months, for 2 months, maximum 2 month, 1 month, 1.5 month, इतना shut down हो जाता है school. While we were filming the school interview, supporters of Badruddin Ajmal, the three-time MP from Dhubri, gathered outside, eager to give their side of the story. বেলেগে কই থাকে যে আমার হযরত মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল আল কাসিমি সাহেব আমার সংখ্যালঘু মাইনরিটি মানুহৰ কাৰণে আৰু এই ধুবুৰী জিলাৰ কাৰণে একো কৰা নাই আমি কও চ্যালেঞ্জ দি কৈ আছো যে হযরত মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল আল কাসিমি সাহেব আমাৰ কাৰণে ধুবুৰীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে ফকিৰগঞ্জ মানুহৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছে অহমৰ যিবিলাক কংগ্ৰেছৰ পৰা কি কৈছিল এমপি কৈছিল সিহঁতে একো কৰা নাই আমি চ্যালেঞ্জ দি কৈছো Ajmal is currently campaigning for his 4th term in office. বদরুদ্দিন সাহেবে যোৱাবাৰ তেখেতৰ পুঁজিৰ পৰা আমাক ৭৬ লাখ টকা দিছে আৰু কিবা NSC না কিবা মানে টকা দি কাম কৰিছে তো সেইটো কাম আমাৰ ৰাইজৰ মতে টেকনিক্যালি হোৱা নাই এক সাইডত বান্ধিছে আর এক সাইডত খোলা ৰাখিছে এই সাইডত বান্ধিল পশ্চিম ফালে বান্ধিল যেটো পূবৰ মানে উত্তৰ ফাল সেইটো না বান্ধাৰ কাৰণে সেই মানে গৰাখাইনৰ অৱস্থাটো উত্তৰ ফালৰ পৰা আহি আমাৰ মানে মোটামুটি যোৱাবাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ মানে ভূমি ভাঙি লৈ আহি চুলমাৰ কৰি দিলে After they move on, we restart our conversations. Entrepreneur Munawwar Hussain says he feels dejected when locals relocate to other towns and cities. तो जब यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं मतलब घर बार लेके क्या क्योंकि यहाँ पे जब रिवर इरिगेशन हो जाता है तो यहाँ के लोग कहीं दूसरे पे बसाना होगा तो जब जाते हैं वहाँ पे तो लोग एक सबसे समस्या एक ये है कि बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गए कहाँ से आ गए क्या करना है क्या है नहीं है तो उनका घर दिखाओ कागज़ दिखाओ तो ये समस्या हमको फेस करना पड़ता है तो सदियों से करके आ रहा है 3 डिकेड से मतलब ये हो रहा है अभी 3 डिकेड से भी ज़्यादा होगा शायद 30 साल 40 साल से ज़्यादा हो गया तो पहले कांग्रेस आते थे फिर बोलते थे कि हमको वोट दो हम ये करेंगे वो करेंगे फिर उसके बाद UDF आया वो भी ये सेम बात बोलते हैं कोई करता कोई नहीं है आज तक नहीं देखा है हमने Change is difficult in a region that's battered by the fury of the Brahmaputra every year. Most houses and schools are temporary, made of tin sheets that are easy to dismantle and move. That, however, is not always possible. Take the example of this healthcare center at Erinkata. A concrete structure built in 2011, the center came crashing down when the floodwaters broke the dike and entered inland in 2017. আজি 6টা বছৰ অতিক্ৰম হ'ল আজিৰ দিনটোলৈকে এনেকৈ দখাৱতে আছে আইকেটা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ইয়াতে ৰোগীৰ হলনি ইয়াতে বাহ কৰিছে মাছ কাছ আসলতে ক'ব লাগিব দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ বৃহত্তৰ আইকেটা অঞ্চলৰ ৰাইজে বিশেষকৈ ৰোগীসকলে জমৰ যাতনাত ভুগিব লগা হৈছে ইয়াতে যদি ইমাৰ্জেন্সি কোনোবা পেশেন্ট আহে তেনেহলে আমাৰ ধুবুৰীত যাব লাগে যন্ত্ৰচালিত নাৱত নহলে আমাৰ গোৱালপাৰা গাড়ীৰে যাব লাগে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা আধা পথত ৰোগী মৃত্যু হৈছে এনেকুৱা হৈছে River erosion changes the life of a person forever. When your entire village is washed away, how do you prove your real address? How do you prove your legacy? Since 1997, thousands of people here in Assam have been identified as D-voters or doubtful voters. Those persons whose citizenship is in question. Once tagged, first, they lose the fundamental right to vote. What follows is a long legal battle which rips families apart and lives. We travel to our next destination to witness such stories. At Kuthurijar village of Buxa district, about 150 kilometers from Dhubri, Mufida Khatun stands in front of a house built with support from the government.
under the Pradhan Mantri Awas Yojana. Ironically, the same government arrested her and her husband for allegedly being a foreigner. Mofida got bail a few months later, but her husband is still in the detention center. অনেক আমি আইসি বাড়িতে আমার ঘরের মানুষটা হেনে আছে মনে মনে দুঃখ লাগে কত কান্দাকাটি করি দিনেতে কান্দা কান্দি দিন যাইতেছে আমার ঘরের স্বামী মনে তো পড়বই ছোটকালে বিয়ে হয়েছে বুড়া হয়ে গেলাম গা তাহলে কি মন কানবো না She is now fighting to prove her citizenship at the Foreigner Tribunal, a quasi-judicial body. Her son claims he's already spent over 8 lakh rupees to get his parents released. 16 পৰা আজি 24 লগি 8 লাখ মোটামুটি 8 লাখ প্লাস 9 লাখ মান গেছে আৰু অলৰেডি আপোনাৰ পইচা আৰু লাগিব দেউতাক আৰাৰ কাৰণে জামিনৰ কৰাৰ কাৰণে মোটামুটি 20000 মান দিলে হৈ যাব তাৰ পিছত আৰু আপোনাৰ কেছ ডিক্লেয়াৰ পাৱাৰ লগি বা কিমান লাগে এটো ক'বা নোৱাৰো বৰ্তমান The story of Mofida and her family is hardly an aberration. Village after village in this region, we witness similar stories. আমার নাম আরশেদ আলী আমার দুই ভোটার Rukia Khatun's case is currently being heard at the Barpeta court. She says it gets difficult because they are daily wagers and have no land of their own to sell or mortgage. আমার তো ভয় লাগে খুব ভয় লাগে এই মাসের বাড়ি হাজিরা করিয়া মাসের বাড়ি কাম করিয়া 250 টাকা হাজিরা করিয়া গাড়ি ভাড়া জায়গা 2000 3000 তা তো উকিলের দেন নাকি 5000 চাই 10000 কোনকে দিম তার বাদে কই যে আমি কাম করিয়া খাই গরু বেশি ছাগল বেশি কুরকা বেশি আমরা সরকারের কাছে চাই আঙ্গরে ভোটটা শান্তি করে দিক Sajuddin's story is no different. A daily wager, he spent more than 2 months in a detention camp. He's had to sell everything and take a loan of 1.5 lakh rupees to fight his case. এদিকে তো আমি দৌড়াদৌড়ি ঘরের মানুষ তো খাওয়া দাওয়া নাই একদম সব শেষ হয়ে গেল কান্দাকাটি এই যে আজকে মানে হাজিরা করা গেছে আমি তো অল্প দুর্বল হয়ে গেছে এখন রোদে যাবার থাকতে পারি না ও প্রেশারের অল্প ইয়ে আছে রোদে যাওয়া পারি না এই যে ঘরের মানুষ হাজিরা কাম করে Across the road, we encounter 90-year-old Samatun Beva. She's unable to speak and suffers from poor health. Samatun, along with her husband and 2 sons, were all labeled D voters. They've all passed away, leaving her alone to prove her citizenship. Death does not absolve D voters. It's now upon the immediate family members to prove their case. Her grandson, H.N. Ali, says the fight has financially crippled them. जो लोग गुजर गया उनका भी केस चल रहा है हाँ उनका भी चल रहा है क्यों चल रहा है चल रहा है अभी बोला है हम लोग को बोला केस करना होगा इसका क्यों जब आदमी गुजर गया केस क्यों करना होगा हम लोग का एनआरसी के चक्कर में होगा कहा अभी जमीन खरीद करूँगा जमीन का ही नहीं होगा हम लोग का इतना सही है इसलिए केस करने के लिए बोला हाँ करने का डेथ बोला सर्टिफिकेट कोर्ट को नहीं दिया उनका हम लोग का वही टाइम में इसका इतना सा ही नहीं हुआ ना 25-26 साल हो गया उतना सा ही नहीं हुआ ना हम तीनों लोग का गुजर गया हाँ साथ में गुजर गया साथ में गुजर गया D voters and the fight to prove their citizenship remains a focal point for thousands. But even if your citizenship is not in doubt, it hardly translates into a better quality of life. Take the example of Asari Kandi, our next stop. भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। The terracotta village of Asari Kandi in Dhubri district of Assam got its 60 seconds of fame when Prime Minister Modi talked about this village during his Mann Ki Baat in September 2020. At the village, master craftsman Devdas Paul
shows off a terracotta doll made by his great-grandmother. Called Hatima Putul, it literally translates to the elephant mother with her child. This doll is unique to artisans of Asarikhandi. Similar dolls were found at the excavation sites of the Indus Valley civilization. The uniqueness of terracotta art in this village got them the GI tag, but little else. मोदी जी एक काम किया है, वो अच्छा काम किया है। वो क्या किया है, हमारा गांव का नाम रोशन कर दिया मुंह में बात करके। जो आसारीकांदी एक टेराकोटा विलेज है, जो इंडिजिनियस पीपुल है, जो इंडिजिनियस वर्क होता है, लेकिन सर उसी हिसाब पे इसको डेवलप करना जरूरी है। केवल बोलने से थोड़ी ना होगा सर। यही दुख का बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में अभी हमने कुछ नहीं कर पाया, ना हमारा यहाँ पर कुछ हुआ है। सरकार ने जो दिया गया है यहाँ पर, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो अप्रोप्रिएट हुआ नहीं है। अभी नाल है, पानी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? रास्ता है लेकिन गड्ढा है, तो रास्ता का क्या फ़ायदा है? बिजली है, मतलब बिजली का तार है, बिजली नहीं है, तो उसका क्या मतलब होगा? Marketing, sales and packaging are vital to the success of any business in an e-commerce driven world. The artisans of Asarikhandi need assistance in all. ये टेराकोटा आर्ट फॉर्म जो है, जो खरीदेगा वो तो टीना का घर में जो रहता है वो नहीं खरीदेगा, वो खरीदने वाला नहीं है। ये खरीदेगा वीआईपी लोग खरीदता है, बड़ा बड़ा लोग करते हैं, रिच आदमी खरीदते हैं। तो वो उसको अगर ये घास भूसा से देंगे, वो थोड़ी ना बास पे जाएगा, फ्लाइट में जाता है उन लोग। तो शिपिंग करने के लिए प्रॉपर पैकेजिंग, उसको थर्मोकोल वगैरह कुछ आधुनिक जो आजकल का तारीख में जो हुआ है, मैं सबका नाम अभी हमको पता भी नहीं है, नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो शिपिंग के लिए जो प्रॉपर पैकेज होता है उसका नहीं हुआ है। ये हमने करीब 2016 में मैंने हमारा कोऑपरेटिव का चेयरमैन हुआ करता था, तो उसी टाइम में सरकार का पास मैंने बोलते टुडे। There are over 500 artisans here. 89-year-old Nani Gopal Pal makes pots and pans. Despite dedicating nearly 8 decades to this craft, Pal has little to show. Between low demand and a lack of support from the government, the industry, he believes, is on its last legs. সরকার তো ভোট দেয়, তো সরকারে কোনো আমাকে ফ্যাসিলিটি দেয় না। হ্যাঁ, সরকার তো কোনো ফ্যাসিলিটি দেয় না। এখন মাটি পাওয়া যায় না, খড়ি পাওয়া যায় না, অমিল হয়ে গেছে, ব্যবসা করা অসুবিধা। আর মাটির জন্য এখন চলেও না। আমরা এখন কী করে খাই? এখন তো টবও চলে না। আগে তো টপ বানাচ্ছি, কলসি বানাচ্ছি, এরকম বড় বড় কলসি বানাচ্ছি, জলে কলসি, ওরা এখন চলে না। তা আমরা এখন কী করে খাই? তখন সরকার তো কোনো পয়সা টয়সা দেয় না, যে কী করে খাই আমরা, কী করি এখন তখন? The lives of locals have barely changed for the better. Electricity has arrived, yes, but the monthly bills can financially cripple families. Clean drinking water remains a dream. It is perhaps fitting that when I asked, the only thing that came up was free rice. বিজেপিতে আমার একটু সুবিধা দিয়েছে আমাদের, এই যে রেস্টুরেন্টের চাল হাবি এগুলো দেয়, তাতে আমাদের কিছু চলে আর কি। In Dhubri and Barpeta, there have been some improvements specially related to infrastructure. However, between the river erosion, the fight to prove their identity and the government's apathy, the two regions have miles to go before we talk about them with hope. For now, the lives of many remain perilous, uncertain and bleak. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.